Okay, Assalamualaikum dan hai. So, untuk video kita pada kali ini, kita akan go through 5.1 gas. So, this is part 2. Okay, previously kita dah cover sampai D. So, untuk this video, kita akan go through ideal gas equation. Okay, dan juga kita akan go through Dalton's law of partial pressure. Okay, so untuk ideal gas law ataupun ideal gas equation, it's actually will combine or a combination of Boyle's law, Charles law dan Avogadro's law. So untuk Charles actually dia tak ada S macam ni. Okay, jadi untuk previous ni kita recap sikit. Untuk Boyle's law, awak dah go through Boyle's law, Charles law, Avogadro's law dengan combined gas law. Combined gas law, kita akan combine Boyle's dengan Charles je. Tapi untuk ideal gas equation, we're going to combine these three law. Okay, jadi untuk Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. Okay, Charles law, volume is directly proportional to temperature. Avogadro's, volume directly proportional to number of mole. So if we're going to combine these three, kita akan dapat satu lagi proportionality sebab semua V dekat depan. So V proportional to N times T times 1. So kita dapat NT over P. Okay, so ini akan menjadi basic untuk kita derive our ideal gas equation. So kita masih bercakap mengenai 4 parameter ini, P, V, N dan T. Jadi kalau Boyle's, kita hanya boleh relate volume dengan pressure. Charles, volume dengan temperature. Avogadro's, volume dengan number of mole. Jadi untuk ketiga-tiga law ni kena ada dua parameter yang constant kan? So untuk ideal gas equation, kita boleh tengok apa efek kepada V kalau kita ubah pressure, temperature dan juga number of mole. Means tak ada satu parameter pun yang constant. So kalau dalam soalan awak tengok nilai yang diberi kepada awak, value ataupun information given to you, ada P, ada V, ada N dan ada T, means awak memang kena guna ideal gas equation. Jadi daripada situ kita dah dapat tadi V and T over P. Jadi kita akan guna ini untuk kita derive. So first saya akan naikkan dulu P pergi atas. So saya dapat PV, okay, directly proportional to NT. So ingat tak lagi macam mana kita nak buang proportional punya simbol ni? Kalau saya nak letak sama dengan, kita kena letak constant kan? So saya sepatutnya kena letak K sebagai constant. But actually for gas, kita ada constant yang tersendiri, iaitu gas constant. So gas constant, simbol dia adalah R. Jadi kita takkan guna K, but we're going to use R as the constant. So N, T. So saya rearrange sikit equation ni. So saya akan dapat PV equals to N, R, T. Okay, jadi ini adalah kita punya formula yang seterusnya untuk ideal gas equation. So this is important, you have to remember this. Dan juga cara untuk derive. Okay, jadi untuk value of R, gas constant, kita ada dua value. Okay, but nanti saya akan go through lagi details about the value of R. Okay, so ideal gas equation yang kita ada PV sama dengan nRT ini kita boleh guna untuk determine density, molecular mass, concentration. Okay, but kalau awak refer dekat ideal gas equation ni, tak ada pun density, molecular mass pun tak ada, concentration pun tak ada. Macam mana kita boleh determine these three value kalau dalam formula tak ada pun benda-benda ni? Okay, jadi actually we can rearrange the equation, barulah kita boleh determine these three value. So later in the video, I will show you how to rearrange the equation. Also, kita boleh juga untuk kira temperature dengan pressure dan juga volume lah sebab tu memang ada dalam formula. Okay. Jadi, okay, take note that, so ini kita bercakap tentang ideal gas equation. Jadi, apa-apa gas yang obey the ideal gas equation, kita akan panggil dia sebagai ideal gas. So, actually this one, statement ini saya pernah mention sudah di awal-awal, okay, at the front part of the first video yang previously.
Okay, jadi untuk calculation, okay, P, V, R dan T mesti dalam unit yang betul. Okay, so since pressure kita ada beberapa unit, untuk kita guna ideal gas equation, calculation that involve ideal gas law, mesti menggunakan unit yang betul. Jadi kita tengok ini. So ini adalah value of gas constant. So macam saya cakap tadi ada dua value. So yang pertama adalah 0.08206 dan yang kedua 8.314. So kalau nampak ni semua sama kan nilai dia? So actually mana satu kita nak guna ni sebab ada dua value. So untuk ideal gas equation memang saya takkan guna 8.314. Saya akan guna 0.08206 je. So senang kita fixkan satu sahaja value. Okay, so nanti tak adalah awak nak fikir nak guna yang mana satu. So kita fixkan for me, I will use one value for R only. Jadi kalau kita dah decide nak guna gas constant yang ini, so since dia adalah constant, kita tak boleh ubah dia. Constant, fix. Jadi apa yang kita boleh ubah adalah information dalam soalan. Kalau kita dapat pressure yang bukan dalam unit ATM, you mesti tukar pergi ATM dulu. Kenapa kena guna ATM? Sebab this constant dalam unit ATM dan liter. Sama juga dengan volume. Kalau dalam soalan volume yang diberi tidak dalam unit liter, you mesti tukar pergi liter dulu atau dm cube. Manakala untuk temperature memang tak kisah formula apa pun sepanjang 5.1 mesti guna dalam Kelvin. Okey? Jadi kalau awak ada calculation yang melibatkan gas constant R, you must use pressure in ATM. Okay, jadi ini adalah conversion. Jadi ni pun saya dah go through actually. So just nak awak nampak kalau you diberi mmHg dengan Torr, you kena divide by 760 lah baru boleh tukar pergi ATM. Samalah macam dua ni. Okay. So this one is actually salah. Okay, tolong betulkan dalam nota awak. Actually 1000 cm3 yang sama dengan 1 dm cube. Saya terbalik. Okay. Jadi 1 dm cube sama dengan 1 liter, 1 cm cube sama dengan 1 ml. So samalah 1000 ml equals to 1 liter. And the last one is for temperature is also wrong. Tolong betulkan. Kalau saya ada temperature dalam degree Celsius, saya kena tambah 273.15 untuk dapat temperature dalam Kelvin. Okay, so kena ada 0.15. Okay, so settle for unit conversion. Jadi kita terus pergi example untuk awak nampak macam mana kita nak guna ideal gas equation. Jadi soalan tanya awak what is the pressure? Means we want to find the P. If we have a vessel of 200 cm3, so this is the volume. Okay, mass. Kenapa dia bagi mass? Okay, tak apa. Kita tulis dulu this is mass. For methane gas, you heat temperature 40 degree Celsius. So this one is temperature. Okay, jadi awak nak P, awak ada V, awak ada T dan you are given mass. So actually this question kita boleh cari pressure kalau kita guna ideal gas equation. PV equals to nRT. Okay, kerana semua value untuk empat-empat parameter tu diberi. So means V ada, T ada, P awak nak cari, okay, mol. Okay, soalan tak bagi mol lah pula. Macam mana ni? But we know to find the mole, if we are given the mass, mole equals to mass divided by molar mass. Okay, jadi kita boleh gantikan ini dengan mole dengan formula ini. So, awak boleh je cari mole dulu, sama ada awak nak cari mass divide by molar mass, dapat mole, so mole baru nak masukkan dalam formula ni. Atau awak boleh terus straightforward je masukkan ke dalam formula. So, saya akan guna yang inilah untuk kita kira senang. So, saya boleh terus masukkan ke dalam formula. Jadi, saya nak cari P. So, volume yang diberi adalah 200. But, can I just straightforward ambil 200 terus? Kerana dia diberi dalam unit cm cube. Jadi, kita kena tukar pergi dm cube dulu. We're going to divide by
1000. Barulah kita dapat dalam unit yang betul iaitu liter. Okay, what about the mass? Mass is 12 gram divided by molar mass. Okay, methane is CH4. So molar mass untuk CH4 12 plus 4 times 1. Okay, what about R? R is gas constant 0.08206. And then how about the temperature? 40 mass in Kelvin, so plus 273.15. Okay, jadi sekarang kita akan kira sampai kita dapat pressure. So, please tekan kalkulator awak sampai you dapat jawapan. So, boleh compare dengan jawapan yang saya bagi. Kalau you dapat hampir tu betul je. Okay, next saya nak tanya apa unit dia. So, dalam jawapan memang dah nampak lah. But, kalau kita guna R, okay, sebagai gas constant, kita guna value ini 0.08206. Means pressure kita mesti dapat dalam ATM. Dah siap untuk example ni. Okay, so hopefully boleh faham. So next adalah, okay, tadi kita dah bagi tahu, saya dah explain, kita boleh cari density dan juga molecular mass kalau kita guna ideal gas equation. So actually kita akan rearrange the equation. Okay, this is ideal gas equation. So, the number of moles of the gas, tadi dalam example pun saya dah tunjuk. So, mole kita boleh cari by using the formula mass divided by molar mass. Okay, jadi saya akan masukkan ini ke dalam formula. So, saya boleh tulis PV equals to, so no longer mole, sekarang saya substitute mass over molar mass. RT. Jadi, ini daripada formula ni pun actually dah boleh cari molar mass. Okay, so actually bolehlah cari molar mass. So next adalah density. Jadi kita stop, kita pause kejap dekat sini. Okay, untuk equation ni sekarang kita pergi density. Okay, do you remember what is the formula for density? Okay, density ataupun simbol dia ini sama dengan mass over volume. Jadi saya nak dapatkan density, saya kena rearrange sampai saya dapat M over V. Jadi, daripada equation ni, untuk dapat M over V, MR saya bawa naik atas. So, saya dapat PMR sama dengan M divided with V, RT. So, this is formula for density. Jadi, saya boleh substitute simbol untuk density ke dalam formula ini. Okay, jadinya, kalau saya nak kira density, so density equals to pressure times molar mass divided with gas constant times temperature. So, kita dapat formula untuk density. Okay, don't forget, since you are using volume ni untuk ideal gas equation, volume mesti dalam liter kan? Jadi, kalau awak guna formula ini, awak punya density mesti dapat dalam unit gram per liter. Okay, gram per liter. Kalau guna formula yang kita derive daripada ideal gas. Okay, so settle for density and molar mass. What about concentration? So sama, kita akan guna ideal gas equation. So concentration ataupun molarity. So saya akan guna simbol concentration. Simbol dia adalah square bracket. So ni memang simbol untuk concentration. Okay, do you remember what is the formula? You have learned this in chapter 1. Molarity equals to number of mole of solid divided with volume of solution dalam liter. Jadinya, saya boleh rearrange equation ini untuk saya dapat concentration. So, concentration is N over V. So, saya buat macam ni lah. Okay, supaya ini saya boleh gantikan dengan concentration. So, kalau saya nak cari concentration, equals to P, pressure, divide with RT. So, saya dah dapat formula yang seterusnya. Okay, so settle with density, molar mass and concentration. So, kita terus pergi example untuk kita nampak macam mana nak apply formula yang kita dah derive tadi. Okay, example 1, you have to calculate the density. So, question want you to determine the density of ammonia in gram per liter at 0.989 atm. Okay, tolong sambung at 55 degree Celsius, tertinggal temperature. Okay, so you have
pressure, you have temperature. And then you want to find the density. So obviously this one you have to use the formula yang kita derive daripada ideal gas tadi. Sebab kalau kita nak guna formula density macam biasa, density sama dengan mass over volume. Mass tak ada, volume pun tak ada, jadi kita tak boleh guna formula tersebut. So we are going to use density equals to P M R over RT. Kalau kita guna formula ni tak adalah mass dengan volume kan yang kita perlu, but we still can find the density. Okay, equals to 0.989. So perlu ke saya tukar? So dah ATM, jadi kita boleh terus ambil value ini. Molar mass. So molar mass untuk NH3. NH3 adalah 14 plus 3 times 1. Okay, divide with gas constant 0.08206. Temperature 55, mesti dalam Kelvin. Don't forget to change to Kelvin. Okay, so awak akan dapat density sama dengan, okay, tolong tekan kalkulator awak sampai you dapat jawapan. Okay, remember, question pun dah state gram per liter. Guna formula ini memang dapat gram per liter. What is your answer? Okay, hopefully boleh dapat lebih kurang macam ni. Sepatutnya memang boleh dapat lah. Okay, so dah siap untuk example 1. So untuk example 2, saya nak awak buat dan upload jawapan you. Okay, so tadi awak kena kira density, sekarang density is given to you. You nak cari molar mass. Okay, jadi jawapan pun dah ada, boleh compare. And then also we test yourself too, PSPM. This one pun saya nak awak buat dan upload your answer. So question asks you the density and molar mass. Molar mass dah ada jawapan. So density sama dengan, jawapan untuk density 1.4286 gram per liter. Okay, so hopefully boleh dapat dua-dua jawapan ni lah. So next adalah test yourself 3. Okay, for this one, okay, you either evacuated glass vessel. So maksudnya container yang kosong. So container yang kosong berat dia adalah ini. And then awak isi container yang kosong tadi dengan gas Y. Then you dapat pressure and temperature. So bila awak isi container yang kosong tadi dengan gas Y, berat dia of course increase lah. Okay, jadi this is the mass with container with gas. This is the mass of container yang kosong. Okay, and then glass vessel tu tadi, awak pun isi dengan air. Jadi bila buka container tadi, gas tu pun dah keluar. So sekarang gas dah tak ada dalam container. Awak pun isi dengan air completely. Maksudnya penuh container tu you isi dengan water. This is the mass. So this is the mass of vessel with water. And question has stated that you have to use ideal gas equation. What is the molar mass of gas Y? So, PV equals to nRT. So, since dia nak cari molar mass, kita akan substitute the mole dengan mass over molar mass RT. Jadi, actually untuk pressure dah ada. Pressure diberi dalam soalan, but you have to change to ATM. Okay, temperature pun dah ada, kena tukar per Kelvin. Okay, yang awak kena cari adalah MR. Okay, this is mass of gas and this is volume of the gas. So actually mass of the gas awak boleh cari daripada soalan. Okay, sekarang saya nak tunjuk hint untuk awak cari volume of the gas. Jadi untuk ideal gas, volume of the gas, kita boleh assume sama dengan volume of container. Okay, since awak isi container tadi penuh dengan air, jadi kita boleh samakan volume of the container dengan volume of water. Okay, sebab air akan memenuhi, volume of water akan sama dengan volume of the container lah. Kan, air tu memenuhi ruang dalam container tersebut. Jadi, you kena cari volume of H2O. So, untuk cari volume of H2O, kita boleh guna maklumat density. Okay, density of water adalah 1 gram per ml. So, kita tahu density formula dia mass over volume. Jadi, mass of H2O bahagi volume of H2O sama dengan 1. Jadi, cuba figure out sampai awak dapat VH2O, barulah awak boleh relate dengan volume of gas.
baru boleh masukkan dalam formula. So hopefully this one you boleh buat dan dapat jawapan. Upload your answer. Okay, so this is the third exercise that you have to do. Jadi kita dah habis ideal gas equation, kita proceed dengan Dalton's law of partial pressure. So John Dalton states that the total pressure of a mixture of a non-reacting ideal gas. Total pressure is the sum of partial pressure exerted by each of the gas. So means kalau kita ada, so bila awak baca soalan, dalam satu bekas tu, container, kita ada lebih daripada satu jenis gas. Kalau previous law hanya boleh guna untuk satu jenis gas dalam satu container sahaja. So kalau awak ada dalam satu container, tiba-tiba awak ada gas A dan gas B dalam satu container yang sama. Dan gas ini tidak react. Baru kita boleh guna Dalton's law of partial pressure. Okay, so partial pressure adalah pressure of each gas. Okay, kalau gas itu present alone in the container. So kat sini kita boleh terus buat. Kalau saya ada mixture of two gas A dan B dalam satu container. So tadi Dalton kata the total pressure PT, total pressure, equals to the sum of partial pressure of each gas. Means total pressure sama dengan partial pressure of gas A tambah partial pressure of gas B. Jadi ini adalah means untuk the symbol lah. PT, total pressure, PA, PB, partial pressure. Okay. Jadi kita dah dapat untuk Dalton's law formula yang pertama. Okay, so next adalah kita tengok example dekat sini. So kalau saya ada nitrogen dengan hydrogen gas, saya letak dalam satu bekas. So total pressure equals to partial pressure of nitrogen gas tambah partial pressure of hydrogen gas. So next, ni kita nak terangkan dekat awak. Kalau saya ada gas A dengan gas B, so saya masukkan ke dalam container. So kita tahu tadi PT sama dengan PA tambah PB. So now saya nak tunjuk macam mana kita nak kira partial pressure of gas A dan partial pressure of gas B. So bila saya masukkan ke dalam container, since ideal gas, kita boleh assume volume of the gas equals to volume of the container. So sekarang saya nak tunjuk macam mana nak cari pressure untuk A dan pressure untuk B by using ideal gas equation, kerana Dalton memang mention tadi this is for ideal gas. Jadi PV sama dengan nRT adalah ideal gas equation. Since saya nak cari P, saya rearrange equation itu menjadi seperti ini. So if I want to find the gas A, pressure of gas A means I have to use mole of gas A times RT divided by B. Samalah kalau saya nak partial pressure untuk gas B, so PB sama dengan NB RT over V. So kita dah dapat formula yang seterusnya. Okay, di mana ini kita boleh guna untuk cari partial pressure of each gas. So next, okay, in the mixture of gas A and gas B, jadi kita tahu kalau kita ada campuran gas A dengan gas B, kita boleh guna formula ini based on Dalton. Okay, tadi masa yang saya tunjuk previous slide ni kan, kita tahu nak cari PA, kita boleh guna formula daripada ideal gas. So kita dapat ni. Samalah untuk PB. Okay, now saya akan keluarkan NA dengan NB. Okay, factorize kat luar. Sebab diorang akan darab benda yang sama. So, untuk NA, mole of gas A tambah mole of gas B equals to total mole. Jadi, ini saya boleh substitute ke dalam ini. So, saya dapat NT RT over V. Jadinya, formula yang seterusnya saya boleh guna untuk cari total pressure sama dengan total mole RT
over V. So, kita dapat formula yang ketiga. Okey. Jadi, kalau perasan dekat sini, kalau saya nak cari pressure untuk gas A, saya guna mol untuk gas A. Pressure untuk gas B, mol untuk gas B. Pressure total, mol total. Okey. Yang seterusnya adalah, saya ada partial pressure untuk gas A dan saya ada total pressure. So, untuk ratio, kalau saya ada ratio untuk gas A di dalam mixture, means ratio adalah bahagi. So, PAV divide with PTV equals to NART divide with NTRT. Okay, ini saya nak tunjuk untuk derive. Bagaimana kita nak dapat formula yang seterusnya. Awak tak perlu tahu pun derive ni actually. Saya just nak tunjuk untuk awak fahamkan macam mana kita dapat formula. Yang penting, you kena hafal formula tersebut. Okey, jadi ini kalau saya bahagi, saya boleh cancel benda yang sama seperti volume dan RT. Jadi saya tinggal dengan PA over PT equals to NA over NT. For this one, if you still remember in chapter 1, awak belajar satu konsep about mole fraction. Kalau saya nak cari mole fraction untuk gas A, sama dengan mole of gas A divide with total mole. Jadi saya boleh substitute ini ke dalam formula. So saya dapat PA over PT equals to XA. Therefore, satu lagi formula yang saya boleh guna untuk cari partial pressure of gas A equals to mole fraction of gas A times total pressure. So, this is the fourth formula. Jadi, kalau kita combinekan, bukan combine lah, kita sekalikan. So, kita boleh nampak untuk Dalton's law of partial pressure, this is the first formula yang kita dapat daripada Dalton's punya statement tadi, law. This is the second formula, the third formula and the fourth formula. So, kenapa banyak formula untuk Dalton's? Okay, actually, maksudnya awak boleh cari PA, partial pressure of gas A, ada satu cara dan dua cara kita boleh cari. Nak cari PT, boleh tambah ataupun kita boleh guna total mole. Jadi, macam mana nak pilih mana satu formula yang kita kena guna? By looking at the question, apa information yang awak ada, itulah formula yang awak kena pilih. Okey, jadi saya tunjuk satu contoh. So, saya ada satu bekas. Okay, in this container, okay, I put gas carbon dioxide and also oxygen. So, untuk CO2, saya letak 0.1 mol. For oxygen, saya letak 0.3 mol. Okay, jadi kita ada total pressure. So, PT equals to 760 mmHg. So, saya ada total pressure. Okay, apa yang soalan nak? Partial pressure of each gas. Means saya kena kira PCO2 dan juga PO2. Okay, formula apa nak guna ni? Saya ada PT, saya ada mol untuk CO2, saya ada mol untuk O2. Jadi kalau awak tengok list of the formula, ada formula yang kita kena guna temperature, ada yang kita kena guna volume. Okay, dalam soalan ini, volume tak diberi, temperature pun tak diberi. Jadi apa yang kita boleh guna berdasarkan information yang kita ada, actually kita boleh kira partial pressure of CO2 menggunakan formula mole fraction actually. Okay, sebab formula ni tidak memerlukan temperature, tidak memerlukan volume. So, samalah PO2, mole fraction of O2 dan PT. So, kita buat untuk PCO2 dulu. Okay, macam mana nak cari mole fraction untuk carbon dioxide? Mole of carbon dioxide divide with total mole. So, tambah je lah. Okay, darab dengan total pressure. So, kenapa saya boleh guna mmHg? Saya tak perlu tukar because I'm not using the value of gas constant. So, tak perlu tukar lah. Okay, jadi, awak tekan calculator sampai awak dapat partial pressure of CO2, you akan dapat 190 mmHg. So, dah siap satu. So, kita nak cari PO2. So, saya boleh guna formula ini atau, okay, jangan lupa awak ada satu lagi formula. Yang lagi senang. PT sama dengan P
CO2 plus PO2. The sum of partial pressure equals to total pressure. Jadi, since saya dah ada PT 760, saya dah ada PCO2 190, saya boleh dapat PO2. So, saya boleh guna formula ini atau saya boleh guna formula ini. You akan dapat jawapan yang sama. So, ini bukan, ni salah. Ni bukan P, ni bukan pressure darab temperature tau. Ni total pressure tau. Total pressure. Okay, so saya nak awak kira sampai awak dapat partial pressure of oxygen dalam unit mmHg juga. Dapat tak macam jawapan? Okay, so settle for example 1. So, kita pergi example 2. Ini saya nak awak buat dan upload jawapan awak. So, figure out lah awak nak guna formula yang mana. Okay. So, next untuk test yourself for, okay, saya tunjuk sikit. A gas mixture. So, saya ada satu bekas. Okay, mixture maksudnya ada lebih daripada satu gas. So, saya ada nitrogen gas dan saya ada neon dalam ni. So, nitrogen gas saya letak 2.45 gram. So, neon saya letak 3.10 gram. And then, apa lagi yang saya ada? Okay, volume sama dengan 2.5 liter dan saya ada temperature 25 degree Celsius. Soalan nak total pressure berapa? Okay, so daripada maklumat yang awak ada, okay, awak kena cari total pressure. Okay, apa formula yang kita boleh guna kalau kita ada volume, kita ada temperature. Dan ini saya boleh kira mol untuk nitrogen gas. Daripada mass, saya boleh guna mass over molar mass, saya dapatlah mol untuk neon. Kalau saya tambah 2 mol ni, saya akan dapat total mol. So, kalau saya ada NT, saya ada V, saya ada T. Macam mana nak cari PT? Okay, hopefully you boleh figure out formula apa yang awak nak guna, buat dan upload jawapan awak dalam Google Form nanti. Dan yang terakhir, kita ada test yourself 5 untuk Dalton's Law. Okay, so untuk ini saya explain sedikit. So, saya ada satu vessel. Dalam satu vessel tu, volumenya adalah 2 liter dan ada gas A. So, this is the first vessel. Okay, bekas yang pertama. So, dalam bekas yang pertama, ada gas A je. Gas A, gas A. So, ini adalah 2 dm3, so 2 liter. Dan dia punya pressure adalah 100 kilopascal. Okay, and it's connected by a tap to another vessel. So, ada satu lagi vessel. Dalam ni ada gas B. So, ada gas B je dalam ni. Okay, so ini 3 dm3, so means 3 liter. Dan pressure is 300 kilopascal. Okay, then ada tap. So, means tap tu belum buka lah sebab soalan yang seterusnya baru dia kata when the tap is open. So, kat sini dia tutup lagi tap tu. So, bila tutup, gas ini masih belum bercampur. Okay, jadi masih belum bercampur. So, bila kita buka je tap tu, jadi sekarang saya ada vessel. Dan tap itu telah terbuka. Jadi gas A takkan stay dalam ni sahaja. Gas A ada juga kat sini, ada juga kat sini dan ada yang pergi ke vessel sebelah kerana kita dah buka. Okay, what about, ada 3 je. Okay, what about gas B? So, gas B ada yang stay kat sini, ada yang dah pergi vessel sebelah. So, now sekarang baru bercampur. So, ini sekarang volume dia dah jadi 2 tambah 3. So, awak dapat 5 liter sebagai volume. Jadi, saya nak awak figure out lah macam mana awak nak buat supaya awak boleh dapat partial pressure of gas A dan gas B. Okay, final pressure maksudnya PT dan mole fraction. Okay, so ini ada hint lah. Okay, awak ada pressure 2 liter and then the next condition 5 liter. Okay, jadi hopefully boleh nampak macam mana nak cari. Okay, so ini pun awak kena buat dan upload your answer. Okay, so kita dah go through kedua-dua law yang terakhir lah. Kita dah go through Dalton's dan ideal gas equation. So, ke-6 law kita dah go through. Saya dah go through the formula. Saya dah go through beberapa example. Dan awak ada exercise untuk hantar. Okay, hopefully you boleh faham ke-6 law yang saya dah go through. So, kalau ada yang masih belum faham, boleh tanya saya nanti.
Okay, so that's all for this video. Thank you for listening.